बर्तमान मु अनुरोध करी प्रोफेसर विजय कुमार परिड़ा से आम सहित संयुक्त अच्छा काली एक विशेष दिन अनुरोध करते अनुरोध को रक्षा कर अनुरोध करी से आलोचना को आगे ने प्रोफेसर विजय। जय गुरुदादा। तुमैव माता पिता तुमैव तुमैव बंधु सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविणं तुमैव तुमैव सर्व मम देव देव तुमैव सर्व मम देव देव तुमैव सर्व मम देव देव। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक चरण प्रांतर मोर आभूमि प्रणाम निवेदन करे। तत्सहित ये ऑनलाइन सत्संग उपस्थित थिबा वरिष्ठ ऋत्विक जाजक अधूर्य मंडली गुरु भाई माँ माने समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम एवं आनंदित जयगुरु निवेदन करे। शुभ विजय उत्सवर ये मोहनीय संध्यारे पुणी थे आपण मानकु विजय प्रणाम जनाए प्रीति भला आनंदित जयगुरु निवेदन करे। वास्तविक ये मो पाई एक परम सौभाग्य 531तम दिवसर शुभ पदार्पण सुदीर्घ यात्रा निरंतर भाव में 1.5 वर्ष ऊर्ध्व समय धरी पूज्य संजीव दांकर संचालन रे ये जो सत्संगर मधुचक्र आयोजन ही चली प्रत्येक दिन विशिष्ट वरिष्ठ विज्ञ अभिज्ञ प्राज्ञ व्यक्ति विशेष मान मुहर परमदयाल श्री श्री ठाकुर एत कथा आम मैंने शुणवार सुजोग पाइले हुए तो ये जीवन व्यापी जदि आम मैंने सत्संग रही था हुए तो एत सुजोग पाई न था सतरे आ सुजोग दबार पश्चातपटरे जो मानकर भूमिका जो मानकर सेवा तत्परता जो मानकर निष्ठा अनुगत्य सर्वोपरि ये निरंतर लगी रहिबार जे भाव जड़े संचालक भाव में मु निश्चित भाव में दृढ़तार सहित कहबी सेतिकी यंत्रणा सेतिकी कष्ट नथिले सतरे आपण मान पाखे यहीपरि एक आनंदमय परिवेश के माने सृष्टि करि पारि न थांतु। आज हूँ शुभ विजया ये शारदीय संध्या माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी दुर्गांकर ये जो पूजा आराधना आज दशहरा महोत्सव नवरात्र पूजार परिसमाप्ति घटी गत काली आज शुभ विजया देवघर रे विजय उत्सव परदिन ठारू महोत्सव आरंभ हुए श्री श्री ठाकुर जन्मोत्सव हुए तो यपरि एक भयंकर महामारी समय आम समस्ते से वंचित जहाँ पूज्य संजीवदा टिके आगु घोषणा करुले आश्रम सेक्रेटरी महोदय यही संपर्कित एक नोटिफिकेशन जारी करिसेंती प्रेस नोट मध्य जारी करिसेंती उत्सव स्थगित रहिला अनिवार्य कारणवशत आम किंतु तांकर से अभिय गीतिगाथा दया करुणा अनन्य कथावस्तु आम दूरे जाइनु। प्रत्येक दिन रात्रि 8टा समय विलंबित प्रहर एते संख्यार लोक मैंने जोड़ी हुंती तांकर प्रीति एवं भल पाइबार निदर्शन स्वरूप प्रिय परम संपर्क में आउ कि जाना कारण ये जनार तो अंत नहीं जो से दिन पूज्य केष्टदा कही डोंट ट्राई टू नो हिम ट्राई टू लव हिम तांको जानिबा को चेष्टा करना अनंत ब्रह्मांडर कर्ता जी सचराचर विश्वर मालिक जी अखंड जी अव्यक्त जहाँ संपर्क में शास्त्र काल मानकर कलमी लेखनी लेखनी मन निस्तब्ध हो जाता संपर्क जानिबार एक धृष्टता जो मनीष करे हारी जाए। मु अनेक जगह कही कवि रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वगुरु
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଜଣକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସେନ ମହୋଦୟ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଯେ ଚାଲିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏକ ମାର୍ମିକ ଉକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ସେଦିନ ବାହାରିଥିଲା। କହିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି, এই বিশ্ব ব্রহ্মাଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯିଏ, ଈଶ୍ୱର ଯିଏ, ତାଙ୍କର এই ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେପରି କରୁଣା, ଏଇ ଅନନ୍ତ ଦୟା ତାଙ୍କର, ସେଥିରୁ ମୁଁ କେତୋଟି ବାଲି ଗଣନା ମାତ୍ର ଗୋଟେଇ ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଯଦି ମଣିଷ ତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାହାକୁ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲେ ଚିକାଗୋ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, କହିଲା ଆପଣ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପରି ଯଦି ହଜାର ହଜାର ବିବେକାନନ୍ଦ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ତାହେଲେ 1% ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି? ସତରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଶୁଣା ଯାଇପାରେ, ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ମତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଦୀପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ରୀତିମତ এই ଲିଙ୍କର ଜଣେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରେ ଏବଂ ଏକ ଧାରାବାହିକ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ମା ହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର କିୟଦଂଶ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ମୁଁ କରିବି ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିର ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦଶହରା, ଦଶମ ହରତି 30 ଦଶହରା, ଏ ଦଶହରାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛିଟା ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି, କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି। ତେବେ ଦଶହରା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1948 ମସିହା ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ। ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ବିଜୟାର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ମାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। 2-3 ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଖି ତାଙ୍କର ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଇ ଝରି ଆସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣୀ ଶୁଭ ବିଜୟାର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଅବସାନ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଚନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣୀ ବିଜୟ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ନିଚର ଭିତରେ ଅବଗାହନ କଲା ପରେ ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଆମର ଯୋଉ ବିଭ୍ରମ ଥିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଥିଲୁ ଦଶହରା ସମ୍ପର୍କରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅନ୍ତତ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଯେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଭଗବତୀ କରେ, ତାର ମାନେ ନିଜର ମାକୁ ହିଁ ଉପାସନା କରେ। ଯିଏ ଭଗବତୀ, ଭଗବାନ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶାଳିନୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମାନେ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ମାର ପୂଜା କରେ। ନିଜର ମାର ପୂଜାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଭଗବତୀର ପୂଜା କେବେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶାରଦୀୟ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଠାକୁର ସେଦିନ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆସିଲେ ପିତୁଳା ପରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାନି, ସେ ପୂଜା କଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନେଇ ଆସିପାରିବ? ସେ ଚିରଦିନ ହିଁ ମା, ଚିରଦିନ ହିଁ ଜନନୀ, ଯାହାକୁ ଯେପରି ପରିଭୂତ କରିବା ଉଚିତ
ତାହାକୁ କରି ହିଁ ସେ ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଜନନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିମିତ କରି ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ। ଭଗବତୀ ପୂଜା କରେ ତାର ମାନେ ନିଜର ମାକୁ ହିଁ ଉପାସନା କରେ। ମୋ ଘର କୋଣରେ ବସିଥିବା ମାଟି, ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଟରାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏଡ଼େଇ କରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାର ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ଯେ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ମାର ପରିକଳ୍ପନା, ମାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ମାନେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାକୁ ହିଁ ଯଦି ଏପରି କରି ପୂଜା ନ କର, ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ଯଦି ନ ଦେଖ, ସେଇ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆରତି ନ କର, ତୁମର ପୂଜା କ'ଣ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ? ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦୀପନି ନେଇ ଘରେ ଘରେ ମାତୃ ପୂଜା କର, ଯିଏ ତୁମର ଯିଏ ମୋର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହିଁ। ଏଇ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣୀ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରର ମାର ପୂଜା। ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ଦଶହରାରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା କାହିଁକି କରାଯାଏ? 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ এই ଯେଉଁ ଦଶମ ହଳତି ତିସ ଦଶହରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସୀମାର ପରିସର ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିରୁ ଏତିକି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା ଯେ ଦଶହରା ମାନେ ଇଏ ତଥାକଥିତ କୌଣସି ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ନିଜର ମାର ପୂଜା। ସେଦିନ ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀଦାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛି, କହିଲେ ଦାଦା, ପ୍ରାୟଶଃ ଦେଖା ଦେଇଛି ସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଭାରତର ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ଏ ପୁଣ୍ୟତୟା ମାଟି ଉପରେ, ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀଦା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି କହିଲେ, ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଇଙ୍ଗ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ରନୱେ ଦରକାର। ଆଉ ଭାରତର ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆମର ସଂସ୍କାର, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ମାଟିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଯେଉଁ 7ଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, 7 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପୁଣ୍ୟତୟା ଭାରତ ବର୍ଷର ମାଟି ଉପରେ। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ସେମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ଏ ପୁଣ୍ୟତୟା ଭାରତ ବର୍ଷ, ଋଷି ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ। ତେବେ ସେଇ ମାର ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ବିଶେଷ କରି ମହଜୁଦାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ମାତୃର ଉପାସନା, ମାର ଉପାସନା ଭାରତୀୟ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଛି, ଏ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ପରଠାରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ପରିମାପନୀ ଶକ୍ତି, ମାର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି, ସେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ହଏ, 10 ପ୍ରହରଣ ଧାରଣ করে, ସନ୍ତାନ ସଂରକ୍ଷଣାয় ନିୟୋଜିତ থাকে। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସତ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ, ସତରେ କ'ଣ ଜଣେ ମାର 10ଟା ହାତ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ମା 10ଟା ହାତର କାମ କରିପାରେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରେ, ସନ୍ତାନ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇପାରେ, ଘରକରଣା କରିଦେଇପାରେ, ଏତେ କାମ ଯେଉଁ ମାଟି କରିପାରେ, ସେ ମା କ'ଣ 2 ଭୁଜା? ସେ ମା ବରଂ 10 ଭୁଜା। ତେଣୁ ସେଇ ରୂପରେ, ମାତା ରୂପରେ ଆରାଧନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହିଁ କେଉଁ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ମାର କଥା ଯେତେବେଳେ କହି ବସନ୍ତି, ଲୁହ ତାଙ୍କର ବାଧା ମାନେ ନା, ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ଯେ କଥା ନ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଅନେକ ଭାବରେ ଶୁଣିଛେ। ମୁଁ ସେଇ ଦଶହରା ବା 10 ଭୁଜା ମାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି। ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଏବଂ 2 କନ୍ୟା, 2 କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ, 2 ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପିତ୍ରାଳୟ ବଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ସିଏ ତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାସ୍ତବିକ ହିମାଳୟ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ପାର୍ବତୀ, ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ବି ଥିଲା।
चारोटी संतान से जनक जननी हेई उठिथिले आ ये साधारण भाव में हेनी वर्ष वर्ष तपश्चर्या पाखापाखि 8 वर्ष कुआड़े माँ पार्वती तपस्या करथिले से तांकर पित्रालय को जिते आसती शारदीय संभार जिते सजई हुए विश्व प्रकृति तेणु पश्चिम बंग प्रायश देखा जाए मां को आराधना सहित लक्ष्मी सरस्वती एवं गणेश कार्तिकेय समस्त भी पूजा अर्चना हुए। ये तथाकथित कौन सी माने पारंपरिक अनुष्ठान नुहे शिशु ठाकुर तो कहले अनुष्ठान जे बसिला घरी पाइबा पथ जे गला ना छल पथ खोजी तुई काल हारिलु अनुष्ठान महल्ला आज वास्तविक एक अनुष्ठान सर्वस्व हो उठी पूजा अर्चना को तथाकथित बाहिक आडंबर पूर्ण एक जुक्ति संगत निजर बोधगम्य हेबार उद्देश्य हुए तो सी आराधना करे किंतु ताकू जदि मार्मिक भाव में लक्ष्य करा जाए मु प्रथमे कहबी गोटे मार 10 मासर गर्भचर्या किपरि हेबा दरकार से संपर्कित अर्चना से संपर्कित कथा वस्तु अच्छी मार 10 दिन पूजार भितर आपण चकित हे माटी जेते बेले तार अंतसत्वा हुए से समस्त क्लेश जातना दूरीभूत हुए तेणु नवरात्र पूजा जो आरंभ हुए प्रथम दिन में मार हुए केश संस्कार से जो झीटी प्रथम माँ हबार सौभाग्य प्राप्त है सी केश संस्कार करा जाए केश शब्दटा आसी क्लेश आसी क्लेश मान तार समस्त कष्ट दुख दूरीभूत है ये केश संस्कार एवं द्वितीय मासर गर्भचर्य केश विस्तार हुए जहाँ पाटडर बोली कह जाए केश संस्कार केश विस्तार बा पाटडर बोली कह जाए एत बड़े मार जहाँ कहूँ अंतसत्ता थी अवस्था सीमंतन संस्कार तो नुहे पुंसवन संस्कार करा जाए पुतेष्टि यज्ञ कर परंपरा भारतीय संस्कृति कहीं केउ जुगरू प्रचलित होकर आसी तृतीय चतुर्थ एवं पंचम मासरे साधारणतः प्रसादन करा जाए ताकू सजे दिया जाए ये भारत वर्ष प्रचलित थिबा एक पारंपरिक अनुष्ठान तेणु शिशु ठाकुर यही संपर्कित आलोचना करिसेंती 3 रु 5 मास मध्य दर्पण सिंदूर अलता अंगराग दे सजे दिया जाए एवं षष्ठ मासरे मार गर्भर जिते षष्ठ मास हुए से बिल्वबोधन हुए अर्थात बिल्वबोधन कहबार तात्पर्य शिष्ट बोध जो उद्वेल हो जापे उठी पारे जागरण हो पारे ठाकुर को पचराई बिल्वबोधन संपर्क आ बिल्वबोधन को लेकर ठाकुर एक सुंदर बाणी देते माँ आवाहन प्रथम आसन हो बोधन वेदी जहाद्वारा बिल्व विवाह उच्छ्वास उच्छल हो माँ को बोधन बोध दीपाली नहीं निशब्द प्रतीक्षार अपेक्षा करें आ विशेषकर विज्ञानी मैंने जहाँ कहते पिलार मस्तिष्क तैयारी हुए मार पेटरे 6 मास पर आई समय तार चिंता चेतना विशेषकर सीमंतन संस्कार ये जो 10 संस्कार कथा शिशु ठाकुर प्रवर्तन कर सीमंतन संस्कार हुए मार सिंदूर तार मथा को आ सजाए ना अलंकार को वर्जन करे पित्रालय को चली आसे बाप घर को चली आसे ता स्वामी ता प्रति आकृष्ट न हो से संपर्क अनेक कहुच्छी गर्भावस्था यदि पुरुष नारी मिलित हुंती तबे संतान गुड़िक कामार्त हुंती ठाकुर तो से बाणी मध्यम कहले कामार्त हो पुरुष जदि लुब्ध करे नारी सद्य आयु हारे से समाज ध्वंसकारी के तात्पर्यपूर्ण सत ये जो दशहरार जो आम पूजा अर्चना करुचे मार आसन अधिष्ठित कराई निजर मार पूजा ही करा जाए ये गला षष्ठ मास सप्तम मासरे साधारणतः षष्ठ सप्तम मासरे ये बिल्वबोधन तो करा जाए अष्टम मास सबुठ गुरुत्वपूर्ण मास जो उपवास करा जाए मार खाद्य खाइबार प्रक्रिया धीरे धीरे स्तीमित हो जाए तेणु से समय प्रयास बंधु बांधव माने विभिन्न प्रकार सुस्वादु खाद्य व्यंजन नहीं ताकू तुष्ट करिवार प्रयास करती कारण तार चिंता चेतनार भीतर दे संतान मस्तिष्क जागी उठे एवं नवम दिन हूँ बलिदान ये बलिटा को आम मैंने भाविले बलि मान कौन एक पशु बलि ठाकुर किंतु कहते माँ को पूजा
बलि हुए ना माँ पूजा बलि हुए बलि माने वर्धना बलि माने समर्पण पशुत्व को समर्पण करार अन्य नाम है बलि प्रथा तेणु मार मनुष्य जीवन समस्त पशुत्व को जिते सी बलि प्रदान करे चरण तले अर्पण करे सेतिकी बेले से शिष्ट रोल नाची उठे तार जीवन जीवनी हो उठे तेबे ये है मोटामोटी 10 मासर गर्भचर्या संपर्कित आम मानकर शास्त्रीय उक्ति आउ गोटे दशहरार तात्पर्य रही दशम हरती इति स दशहरा कारण आम शरीर 10 तत्व गठित हो पंचतत्व क्षीत अप तेज मरुत व्यम 3 अंतकरण मन बुद्धि चित्त 3 अंतकरण गोटी है माया आउ गोटी है जीवात्मा ये 10 तत्व गठित होता शरीर को सी हरण करी स्वयं भगवान हरण करी मनीष भाव में रूपांतरित करी पारंती बोली ताकू मध्य कह जाए दशहरा दशहरार अनेक तात्पर्य होठार रावण को बद्ध करते भगवान श्रीरामचंद्र षष्ठी पूजा ठारू आरंभ करी दशमी दिन घमाघोट जो लड़ई होता अष्टमी और नवमी तिथि दशमी दिन रावणर पराभूत होता तेणु ताकू अनेक ताकू विजय उत्सव बोली पालन करती साउथ इंडिया रावण पोड़ी करती रावण पोड़ी एक आसुरिक शक्ति रावण परी एक दुष्ट शक्ति को दमन करिवार जे प्रक्रिया पुरुषोत्तम परम श्री रामचंद्र समय हुए प्रचलित होता तेणु मार उपासना ठाकुर तो से कहले मातृभक्ति अतुल जेते से पिला हुए कृति सेते जो पिलार माँ प्रति अनुराग रही विशेषकर पुरुषोत्तम मान जीवन को जब अनुध्यान करा जाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचंद्र लीलामय भगवान श्रीकृष्ण बुद्धदेव ठार आरंभ कर ठाकुर अनुकूल चंद्र पर्यंत दुनिया रे जिते जी मैंने बड़ होती तार मूल किंतु से गोटे क्रिया कार्य करे सेटा हूँ मातृभक्ति अतुट मातृभक्ति मु पिला को पढ़ेला बेले कहे मुझे देखिच गणेश आज कहीं विघ्न नाशन से कहीं आज गणपति से कहीं आज गणईश से कहीं आज एक दंत कहीं सी लंबोदर सबू प्रकार उपमान भूषित कराई तार मूल गोटे कारण से असंभव मातृभक्त थिले जहाँ को देखिए जीवन में किए टिके बड़ होती तार मूल किंतु ये मातृभक्ति रही आज विश्व जो भयंकर समय आम मैंने उपनीत होइछे जो सामाजिक विशृंखला देखा देइछि पारिवारिक विशृंखला देखा देइछि तार मौलिक कारण को जदि केबे आम माने अनुध्यान करिवार प्रयास करिवा ए मार प्रति टाण नथिबा हेतु आज समाज एहीपरि एक भयंकर अवस्था उपनीत होइछि तेणुकरी तो दशहरा दशम हरती इति स दशहरा आउ गोटे दशहरार कारण रहुछि दश विधानी पापानि हरती 10 विधान पापर विधान को जी हरण कर पारती कारण मनुष्य 3 प्रकार पाप करे गोटे हूँ कायिक पाप 3 प्रकार हिंसा सेवा विमुखता बा एपरी किछि 3 प्रकार कायिक पाप करे ए शरीर माध्यम पाप करे मानसिक पाप 3 प्रकार मध्य करे परद्रव्य हरण परर अमंगल चिंता करिवा मिथ्या विलेश ये सब गुड़िक मानस पाप आउ 4टी पाप हूँ बांगमय पाप आउ से गुड़िक हूँ पौरुष्य अद्वत पैशून असंबद्ध इत्यादि इत्यादि तेणु ये समस्त पापर विमुक्त होगापी मार आराधना करा जाए केवल ये पाप प्रवृत्ति को निवृत्त करिवारे एकमात्र माँ ही सहायता प्रदान करती आउ गोटे कारण अच्छी ये दशहरा संपर्क में 10 दशाह हरती एटा स्त्रीलिंग कहुई माँ मैंने विशेषकर 10 दोष न धरवाई नवेदन कर विवाह वेदी प्रथम करी से विवाह करी आसती हाथ जोड़ी प्रार्थना करती मोर 10 दोष को तमाने क्षमा कर ये 10 दोष संपर्क में शास्त्रकार माने सुंदर कथा गुड़ी कही विशेषकर तार जीवन में जो विभिन्न समय देखिए से अतिक्रम कर आसुची से समय थी समस्त भूल त्रुटि को संशोधन करने से हाथ जोड़ी नवेदन करे से गुड़िक गर्भवास जनित दोष जन्म बाल्य कौमार अखंड यौवन स्तबीज जरा प्राणरोध नाश इत्यादि इत्यादि ये 10 दोष को मध्य जे अपहरण कर नहीं पारती सी हूँ माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा
आउ गोटे दशहरा संपर्क कथा अच्छी दश जमा हरती अर्थात दश जम जहाँ कहुई शास्त्रकार माने अहिंसा सत्य आस्तेय माने चोरी न करवा ब्रह्मचर्य दया आर्जव सरलता क्षमा धृति स्वल्प भोजन शौच इत्यादि दश जम को हरण कर पारती बोली मार आराधना करा जाए। पुणी कहुई दश नियमान हरती अर्थात मनुष्य तार जीवन जो 10टी काम कर बसे जेपरी तपस्या समाधि एवं आस्तिक दान ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण लज्जा जप व्रत एगुड़िक जीवन में किपरि से परिपूर्ण करि से मार शरण में जाए। ये प्रसंग तो बहु कथा अच्छी ये दशहरा संपर्कित अनेक प्रसंग हुए तो आम पूर्व पूर्व मुनि ऋषि मान उक्ति आम मान निकट प्रतिभात आम मैंने जाचे किंतु आज जो प्रसंग सत्यानुसरण पाठ करा कामिनी कांचन ठारू तफात तफात खूब तफात रुह जगतर मनुष्य जिते जहाँ सब दुख पाए तार अधिकांश ही कामिनी कांचन प्रति आसक्ति ही आसे। यही प्रश्न उठी पारे आमर अधिकांश दुख कहूना संपूर्ण दुख दुख तो मनुष्य बहुत कारण जो पाए ये जमी शारीरिक रोग है से दुख पाइब दारिद्र्य आसला दुख पाइब वार्धक्य आसीगला कष्ट पाइब दुख पाइब बहुत कारण जो मनुष्य जीवन में दुख प्राप्त हुए किंतु तार अधिकांश भाग ही कामिनी कांचन प्रति आसक्ति आसे। कामिनी ठारू काम बाद देले से माँ हो गला मनुष्य जिते बड़े प्रत्येक मार भीतर निजर विश्व जननी की संदर्शन करे निजर माँ को देखे तेबे समाज जो वैप्लविक परिवर्तन आसंता जहाँ थिला भारतीय संस्कृतिर एक मौलिक मंत्र शास्त्रकार माने कही मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्ट्रवत पर स्त्री प्रति निजर मार बोध ये बोधटा आसिले से तो श्री ठाकुर प्रथमे संबोधन कर झील मान माँ मोर जननी मोर कही से संबोधन कर माँ भितर तार जो मातृत्व बोध अच्छी यहाँ हूँ तार स्ववैशिष्ट यार परिपूर्ति निमित्त परमदास शिशु ठाकुर बहु कथा ही कही विशेषकर माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा मंत्र हूँ ह्रीं मंत्र ह्रीं श्रीं एपरी मंत्र उच्चारण करा जाए। ह्रीं शब्दर अर्थ ही हूँ लज्जा गोटे माटी हूँ लज्जाशीला स्वभावतः आ श्रीं मंत्र कहबार तात्पर्य है सौंदर्य तेणु माँ को जो आराधना करा जाए से ह्रीं मंत्र ही आराधना करा जाए। आ लज्जा संपर्क शिशु ठाकुर नारायण नीति गोटे जगह कहते दुशीलतार अवरोध अवगुंठन दुशीलता दुशीलता माने दुश्चरित्र अवरोध अवगुंठन करने वास्तविक लज्जा संपर्कित उक्ति शिशु ठाकुर देले एवं अलंकार संपर्क कहले केश बेश बोध व्यवहार नारीर चारि अलंकार चारटा हूँ तार विशिष्ट अलंकार गोटे हूँ केश जड़े पाश्चात्य मनीषी कहते ए ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर इज द एम्ब्लेम ऑफ ब्यूटीफुल मदरहुड जो मान चुटी दीर्घ जो माँ मानकर से माने भल माँ हुंती तांकु शास्त्रकार माने पद्मिनी जातीय नारी बोली आख्यायित करिसंती। वेश पोशाक जदि शालीन युक्त न होला ताले समाज रे एक विशृंखला सृष्टि होबो आ आज जो विशृंखलार पछरे एगुड़िए जे कारण नुहे ताकू अस्वीकार करा जाई परिबो नाही। शिशु बर्दा दिने बसिचंती गोटे माटी 8-10 वर्ष गोटे झील को एपरी सजरे एपरी बेसर नहीं करी जाइछि कपड़ा पिंधेछि बर्दा दृष्टि पड़ीगला। बर्दा कहउछंती कि करछिस तोरा तू कौन करिछु ना से माटी बुझी पारुनी कहला ई पिला मानु को एपरी अर्धनग्न अवस्था जदि समाज रे तू ताकू नहीं करी आसीबु ताले लोक मानकर मन भीतर की प्रभाव पड़िबो आपण कल्पना करंतु। बेश उपरे मध्य गुरु परिवार बहु भाव अनेक कथा ही कहिछंती। बोध हूँ तार ज्ञान परिसर गोटे मार बड़ अलंकार हूँ तार ज्ञान से दुनिया संपर्क घर करणा संपर्क स्वास्थ्य संपर्क संतानचर्या संपर्क केते ज्ञान अधिकारी हो उठी यहीटा हूँ तार भूषण यहीटा हूँ तार अलंकार आउ सर्वठारु श्रेष्ठ है व्यवहार व्यवहार संपर्क बहु कथा मैंने शुणी विगत दिन मानक आलोचना बी एंड हाव हु एवं पाव तेणु नारीर चारि अलंकार रहा केश बेश बोध व्यवहार नारीर चारि अलंकार खाली सेतिकी नुहे यही दुर्गति नाशिनी मु तो आउ गोटे 10टी कथा कहबी माँ मैंने साधारणतः
এই ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବେଳେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏଇ ଲିଙ୍କରେ। এই 10ର କଥାବସ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏ ଯୋଉ 10 ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉ 10 ଗଣ୍ଠି ମା ମାନେ ପକାନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଦଶା ମାନେ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ପଡ଼ିବ ଯଦି 10ଟା ନିୟମ ଗୋଟେ ମା ତା ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିକି ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ପକେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାଳରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ତାହେଲେ ଏହିପରି ହବ। ମଣିଷ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ 4 ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼େ। ବାଣୀ ମାନେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ 4ଟା ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, এটা ଖାଲି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତା ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼େ। এই ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା କଥା ନ କହିବା, ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଦେଲେ ଖରାପ ପଡ଼ିଯିବ ଅବସ୍ଥା। କର୍କଶ କଥା କହିବା, ଯୋଉମାନେ କର୍କଶ କଠୋର କଥା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବେ ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କଥା କହୁଥିବୁ ଗୁଡ଼ ସମତୁଲ ଲାଗି ଯାଉଥିବ ଦେହେ। ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟା ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ବହୁ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର କଥା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ମା ସେଇଥିପାଇଁ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ପକେଇଛି, ଏ 10ଟା ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚାଲିବି। ମୁଁ ଯେ କହିଲି ବାଣୀରେ 4ଟା ଦଶା ଆମର ଖରାପ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା, ଚୁଗୁଲି କରିବା, ୟା ତା ନାଁରେ ବୁଲି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏ ରୋଗଟା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକୃତି। ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରି ଆମେ ନିଜେ ବଡ଼ ହବା ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ, ସହ୍ୟ କରିପାରୁନା। ଏ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼େ, 4ଟା ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼େ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେମିତି ସଦାଚାର ନ ମାନିବା, ସଦାଚାର ଯଦି ପାଳନ ନ କରେ ସେ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ତ ଯିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସଦାଚାରରେ ବଞ୍ଚେ ବଢ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧା ତାର ଘରେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ଯୋଉ ପରିବାରର ସଦାଚାରକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ସଦ୍ ଆଚାର ହେଉଛି ଖାଲି ତଥାକଥିତ ଏ ଶାରୀରିକ ଆଚାର ନୁହଁ, ଏଠି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚାର। ସତ୍କୁ ମାନି କରି ଚାଲିଲେ, ସତ୍ର ଆଚରଣ କଲେ ତା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧା ହେବେ। ତେଣୁ ବାଣୀରେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଶା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରିବା। ଏ ଶରୀର ଦେଇ ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି 8ଟି ଦଶା ହେଲା ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ହିଂସା ନ କରିବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିଦେବା, କାହାର ଏଇପରି ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଶା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପଡ଼େ। ଆଉ 2ଟି ଦଶା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ପରଶ୍ରୀ କାତର। ପରଶ୍ରୀ କାତର ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା, এটা ତ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ। ସେମାନେ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଇସୋଲେସନ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, କେତେକ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟମକୁ ମାନି କରି ଚାଲିବା। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ 2ଟା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି এই ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଏବଂ ପରଶ୍ରୀ କାତର ନ ହେବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେମାନେ ଠିକରେ ପାଳନ କରିକି ଚାଲୁ, ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇଠି କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ମଣିଷ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ତାର ଅଧିକାଂଶ ହିଁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆସେ। ସତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ କାରଣ। ତେବେ ଆକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଠାରୁ ତଫାତ ଖୁବ୍ ତଫାତରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନୟରେ ଦୋଷରେ ପ୍ରେଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯଦି হয়, ପ୍ରେଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଆଣିଲେ ବ୍ୟାଘାତ ତ୍ୟାଗ କି ତାର ଉଚିତ ନয়। ଏଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଛି ପ୍ରେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ପ୍ରେଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସତରେ? ଇଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଷ୍ଟ ଆସି ଇସ୍ ଧାତୁ ଇସ୍ ମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ। ଯିଏ ଆମକୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ କରି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରେଷ୍ଟ। ଠାକୁର ଏଇ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନୟରେ ଦୋଷରେ ପ୍ରେଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯଦି হয়
श्रेष्ठ स्वार्थे आणिले व्याघात त्याग की तार उचित न तेणु आज पुण्य दशहरा अवसर ये जो 10 कथा कहते द माने दमन स माने समन जितेबाला शत्रु को दमन कर शक्ति जहाँ पाखे अच्छी माँ दश भुजा से 10 प्रहरण धारिणी 10 प्रहरण शब्दटी लगी 10 हाथ 10 आयुध आप देखिए से धनु धरी खंडा धरी एवं परशु धरी 10 प्रहरण से विभूषिता आउ ये समस्त शक्ति गोटे माँ निकट अच्छी से समस्त असुर को दलन कर ठाकुर भगवत गीतार 16 अध्याय असुर संपर्क में सुंदर वर्णन कर भगवान श्रीकृष्ण मुहर कहूँ कौ माने असुर ठाकुर कहते जो मैंने मिस ट्यून जो मान जीवन में सुर न था यही महिष मर्दिनी महिष को जी दलन कर पारती महिष हूँ एक शत्रु विशेष एक कामातुर पुरुष तांकर जेते प्रकार स्वरूप संपर्क शास्त्रकार माने वर्णन कर 8 प्रकार रूप तांकर मार सी उग्र चंडा प्रचंडा ठार आरंभ कर चंडा नायिका चंडा बहुत ना रखी ना शास्त्रकार मान ये समस्त की दमन कर पारती जो माँ दुर्गति नाशिनी तार आराधना हुए से मृण्मयी प्रतिमा नुहे आउ यहीपरि एक घटना रामकृष्ण ठाकुर समय आपण मैंने शुणी समस्त एक प्रतिमा गोड़ भांगी गला माँ रासमणी चिंतार पड़गले से जो ब्राह्मण पंडित मान पचारे कले ना परिवर्तन कर नुआ मूर्ति बसातु बड़ चिंतार पड़गले एत वर्ष धरी जहाँ पूजा करूली कौन बदल देवी आसी पूजक पाखक रामकृष्ण देव से काली मंदिर पूजक भाव कार्यरत थे जो पचारे रामकृष्ण ठाकुर माँ रासमणी की राणी रासमणी की कहते कहे तुम ज्वाईर जदि गोटे गोड़ भांगी जाए तू कौन ताक ज्वाई की बदल देबू तू दे मुझे सजाड़ी देवी माने ये तथाकथित माँ कौन सी मृण्मयी प्रतिमा नुहंती सी हूँ जीवंत से माँ अनन्य स्वरूप तेणुक प्रथम चक्षुदान करा जाए प्राण प्रतिष्ठा करा जाए चक्षुदान माने मु चक्षुरे देखी मो प्रभु जेपरी देखते मुझे देखा आरंभ करी एवं प्राण प्रतिष्ठा माने मो प्राण मुझे प्रतिष्ठा करी यही कथा गुड़िक तो ठाकुर माने अति चमत्कार भाव आम मान कथा छल कहीदे तेणु सी असुर धर्म अस्त्र प्रयोग करती कहुए महिष मर्दिनी सी असत दलिनी से सिंह बाहिनी खाली से नुहे से परमा प्रकृति प्रकृति शब्द को व्याख्या करने से ठाकुर कहते प्रकृष्ट भाव जहाँ करा प्रकृति आज विश्व दुनिया आपण मैंने जहाँ देखुं गोटे गछटे गछ परी मनीषटे मनीष परी प्रति प्रत्येक स्व वैशिष्ट जहाँ को आम सहजात गुण संस्कार बोली कही रखिपर से भाव से प्रकृत हो उठी यार पछरे जो शक्ति रही हूँ माया माया माने आम अलग कथा बुझी ठाकुर किंतु सुंदर भाव में माया माने ये परिमापनी शक्ति दुई प्रकार माया को दी भाग में विभक्त करा गोटे हूँ मेजर इनफिनिटी आ गोटे अनमेजर इनफिनिटी ये जागतिक विश्व प्रकृति आम मैंने जहाँ देखुचे एगुड़ी हूँ मेजर इनफिनिटी ताको परिमाप करी हम जहाँ को आम आंटी प्रोजेंटिक वर्ल्ड बोली कहूचे सी होती अनमेजर इनफिनिटी तेणु आमर ये 10 तत्व शरीर क्षी तप तेज मरुत व्योम 3 अंतकरण मन बुद्धि चित्त गोटे माया गोटे हूँ प्राण शक्ति ये 10 जिनिस को नहीं आमर शरीर तेणु से 10 प्रहरण धारिणी माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गा ठाकुर कहते माँ सबार ही माँ काउ के छेड़े न काउ के बाध्य न काउ के परित्याग कर तबे माई हल जगत जननी तेणु आज जो प्रसंग भाई रखिंट जगत जननी भाव में विशेषकर दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा आराधना को भित्ति करी मुझे तो मोर स्वल्प बुद्धि भितर किसी कहवा मु चेष्टा करी तेबे आज जो वाणी मध्यम कहगला ये कामना बासना सहज दूरीभूत हम ना एपर्यंत कहीं बोधे साहस करना गोटे मनीषर कामना बासना केमिति प्रशमित हम ठाकुर किंतु एक अभिनव उपाय देले गोटे मनीष तुम काम क्रोधी गला ना बोली चित्कार कले सेगुड़िक जीव ना बोले एगुड़ाक जाऊ ना बोली चित्कार कले जीव ना
ମନରେ କାମ କ୍ରୋଧାଦିର ଭାବ ନ ଆସିଲେ କିପରି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ଉପାୟ ଉଚ୍ଚତର ଉଦାର ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଠାକୁର ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଲେ। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା, ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଆଲୋଚନାରେ କାମରିପୁର ଦମନ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସହଜ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ନିରସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସହଜ ସରଳ ରାସ୍ତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମଦାର ଦ୍ୱାପର ବସେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯଦି ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ এই ভাবনার ভিতর দিয়ে বা আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করে এবং মৃন্ময়ী প্রতিমা আরাধনা খালি কলেজে হব তা নুহে, নিজের মার পূজা অর্চনা যদি মনীষ জীবনের ন করে তাহলে কিন্তু তার সমস্ত পূজা ব্যর্থতার হি পর্যবেসিত হয়ে যাব। তেমন এই সম্পর্কিত মোর স্বল্প জ্ঞান বুদ্ধির পরিসর ভিতরে ঠাকুর যে কହୁଛନ୍ତି মনীষ সৃষ্টির হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম জীব, তা মধ্যে পশু ভাব বি অছি, দেব ভাব বি অছি। ଆଉ ଶରତ କାଳରେ ମା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶାରଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାରଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ବଧ ଓ ହିଂସା କରେ। ହିଂସା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ ନିରୋଧୀ ପ୍ରବଣତାକୁ ଯିଏ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ହିଂସା କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଦା। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଦଶହରାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ଆଗାମୀକାଲି ବିସର୍ଜନ। ବିସର୍ଜନ ମାନେ ହିଁ ଠାକୁର କହିଲେ ବି ଉପସର୍ଗ ସୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ଜନା କରିବା। এই ମାଇକ ଭାବ, ମାର ଭାବ ଅନ୍ତରରେ ସର୍ଜନା କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିସର୍ଜନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର এই ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷଣରେ, ପବିତ୍ର କ୍ଷଣରେ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାର ଆରାଧନା ପୂର୍ବକ ନିଜର ମାର ସେବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସାର୍ଥକତାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଉଠିବା ଏବଂ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର এই ଯୋଉ ଐଶୀ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବା, ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବା, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟଦା। ଆପଣ ପରମ ପିତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସେବକ, ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି